सेमंतयन कर्म गर्भाधान कर्म टी सार शुणु माँ पेटेरे पिला सेठी कर्म अच्छी कौ कर्म कले योग्य पिला जन्म न डाहाण पटे बसब स्त्री बाँ पटे स्वामी यज्ञ हम कर्ता कर्त्री डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी श्राद्ध देला बेले डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी पुओ विवाह बेदी रे डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी मुख्य दाने दान दौरान स्वामी स्त्री मन रखु जो दान दबा जी डाहाण पटे स्त्री की रखिए बाँ पटे आप श्राद्ध कर्म डाहाण पटे रहिबो स्त्री बाँ पटे स्वामी पंडित गोटे थाउ क्यों क्यों कर्म रे स्त्री माने पुरुषर बाम पटरे रहिबे ये द्वितीय थाके रे ये पंडित आसिकी यही कथा कहबे तेणु करी कौशल्या कहले राम जो सुनार सीता को तैयारी करिचु से दुर्बादल पकई पारुची सुनार सीता नमस्कार करि पारुची आपण सुनारे गोटे बाघ तैयारी करिवे से मनुष्य गोड़े खाइबो सुनार मयूर कला हांडिया मेघ को देखि नाचिबो सुनार गाई क्षीर दबो सारे सिमट गाई केंति क्षीर देला बधि साडू को जाहला जान दब सुनार सीता तैयारी करिचु से प्रतिमा सुन राम जो बहु गर्भरु यज्ञ पुओ जन्म नहीं गछरु पत्र झड़ाई जाइछि रामायण गान करी से बहु केबे दूषिता नुह आग मो बहु सीता न आइले यज्ञ कर्म होई पारिबो बहु परिवार रे पुओ बहुर पड़ू नहीं या द्वारा सामाजिक शिक्षा आपण ग्रहण करंतु बहु को ससुर सासू ननद स्वामी कहीं रखे दौना पुओ मनराक भविष्य आसब गोटे बहुर आवश्यकता अच्छी ससुर घरे तो बहुर तोर पड़ूने तो घरे क्यों क्यों कर्म हेले तो बहु को न आनिले तो घर कर्मर शुभ ना क्यों कर्म ससुराल रे हेले कुलबधु न आसिले कर्म रे मूल्य नाई बुझौचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे खाली कौशल्या जदि राम को बुझेबे 3 घंटा पाला गोटे बहुर कर्तव्य कौन कहले राम कहला ये धर्माख्याने श्मशाने रोगी मति भवे सर्वधर्म तिष्ठ चेत मुच्यता बंधना शाशु घर घर प्रतिष्ठा हम बंधु बांधव समस्ते आसवे नुआ लुगा पिंधिबे सार माने टिके सुनंतु बहु जदि नुआ लुगा खंडे पिंधि घर चारिपटे पिठौ टिके न बाड़ेला हुलहुल टे नदेला से घर प्रतिष्ठार किसी मूल्य काली से कही समस्ते पानी देवे बहु टुपे पानी देले ससुर मुक्ति पाइब मरीज ससुर गोबर पानी पकेब किए श्राद्धन रोषे कर किए आपण जिते ससुर घर को जाती आपन को कहीं पूजा करती आपण स्त्री जिते बाप घर शाशु घर को आसती दुब अरुआ चाउल शंख बाजिब हुलहुली पड़ब दीपे बंदेकरी बोहू को आनिबे बोहू हूँ लक्ष्मी किंतु से बहु चिंता करने दरकार मत लक्ष्मी रूप में मो ससुर घर को आमंत्रण कर अलक्ष्मी काम कले वंश बुड़ी लोक शिक्षा पाला गोटर तोर बुड़ी जीवन कि तोर दर बुढ़ा ही आईला ये जो बहु चाहिए ता परिवार को उद्धार करदब से ही बहु चाहिए परिवार को नर्क कर आउ साड़ू को जीवी नहीं देखंतु राम नीरव कौशल्या कहउचंती मो बहु न आसिले यज्ञ ही पारिबो नाही कारण प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टा कथा दरकार 5टा कथा न हेले आमे 2 दल पाला गाउछु आम पाला रे जेति की मूल्य नाही जो माँ माने बसिचंती तांको पाखरे गोटे कथा अछि सेति की मूल्य प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टी कथा आवश्यक कौशल्या कहउचंती राम वशिष्ठ संहिता
तुम पंडित से स्कूल रे देखैबो मु केते पंडित देखी कौन करवा आज्ञा टिके न कहले हबनी से मते माइचिया कहउछंती मु कहंती जे किंतु माइचिया कहि हबनी छोड़ हां मु तो सुनै नै छै सुनते सब माछी छुंची परीक्षा माइचिया तुमे एमिति ओंडीरा ए पो तुम तू नाट देखा बहीचु कौ पांचटा कथा हेले तो पुअर बाहाघर हम तो घर प्रतिष्ठा हम मांगलिक कार्यक्रम ये गाँव रे हम माँ सिद्ध मंगला पाखे यज्ञ हम कला गीत वाद्यंश माधुरी शंख वेद समुद्भव पंच घोष इति प्रकट शुभ कर्मणि निजोदय बाहाघर गोटे मांगलिक कार्यक्रम माँ सुन ये सिना ये डीजे बाजिला किंतु सेतबले बाहाघर गीत बोलुଥିଲେ सब बुढ़ा बुढ़ी ହେଇକି बाहाघर गीत गाइबा हबो बाद्य बाजिबो को बाजा जोड़ी नागरा आज्ञा शुभ बाजा मृदंग गोटे मंगल बाजा महुरी माधुरी कहले माँ मानकर हुल हुल माँ गीत गाइबा हबो बाद्य बाजिबो हुलहुली पड़िबो शंख बाजिबो वेद ध्वनि ये पांचटा कथा जो कामेरे नाई से मांगलिक कार्यक्रम हो पारि कौशल्या कहले ये सुना सीता बसैछु ये हुलहुली पकाउछि मो बोहू आसीबो यज्ञ हबो राम कौन कहले जानती प्रकृत से योग्य प्रकृत से होती मर्यादा पुरुषोत्तम कहले माल सीता मो स्त्री सत किंतु से आसबे कि न आसबे मु कहि परिबिनी आपण माने जेतबेले बाई देले आपण को स्त्री केतबेले बाप घर को जीवो बाप घर सासु घर को आसीबो आपण निष्पत्ति नेबे किए नबो मु एबे समिति नहीं मो भारजा मो इच्छा हले मु जोठी नेबी केई पार्टी पिटै पारि ठीक एबे हम केना नाही आपण जते बळे बा हले आपण को पिउसा मौसा मामू बापा दादा बहु देखिबा को गले एबे बापा कहउछि आम टोका न देखिले हबो नै काई तो टोका देखिबो सेते बेले मुदी पिंधौथिले किए मान्यगण्य गुरुजन माने एबे जो टोका बा हबो सेई मुदी पिंधौछि कोन गोटे रिंग कोन सेरेमनी है के पुनी सिठी कोटा हलानी हौ केजिया काटुचो काटो कोन बाहाघर पद्धति रे कोटा कट लेखाई जन्मदिन पालन करो मोहम्मत हैप्पी बर्थडे टू यू फू कहि निभा आ गोटे दीप लगई थब ये जीवन होची दीप जीवन प्रदीप जलु थाई सदा आयु तैल थिबा जाए आयु तैल जेबे निर्वापित हुए निर्वाण से पाई जाए गंगाधर मेहर इंदुमती अज इंदुमती आउ साडू जीवी नहीं राम कहले माँ वर्तमान सीता मो स्त्री हेले भी ए कुनी झियो पाटी कनार कौन घड़े घड़े आउछु सब गोले गाले नहीं आ मो बोउलो तू जा सियाड़े बसी थबु से पाला पाला आइले हाउ हो बाजिबु जा ये माँ राम मु मो स्त्री सीता मो स्त्री ऊपर मोर अधिकार नाही से वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे निर्वासित आपण वाल्मीकि परामर्श नहीं सीता को आनिले मोर किछि नाही देखंतु महत लोकर के माँ राम को ठारू परामर्श पाई सीता को डकैबा व्यवस्था कले सब अयोध्यावासी माने गर्जन कले माँ आसीबे से दिन पुआ वाल्मीकि निर्देश आहारी आहारी उर्मिला काव्य गोटे पद छांद गाउ जगन्नाथ साहू बस कहला ये जनक नंदिनी छाती
पारी बाबू प्रवेश बोझे बोझे तो खाई चारि पीस खाई पुणी मोड़ा को चाहूँ घरे खाऊनु ना जी आपण मैंने बस सब शुण ए पुओ पाटी जनक ए हौ मा बापा मो बापाटा पूरा देखलु केते कष्ट आम आसचु केमिति टिके बाग हम शुणी बोली ना तू पाटी करना बापा देखे कि अवस्था कईटा टंका पाई कि अवस्था आम हो देख टंका 100टा कई ए दौना दया करी कौन टंका 100टा देले इज्जत पड़ता हे पर मुझे से पाढ़ी बाबू मुझे विकल हूँ पाढ़ी बाबू निजे आसी देवा कथा मुझे देदेवी मु जानी जितक मास्टेरिया गायक से खाली बैगण पोका बैगण ने हाथ पोका बैगण ने मुझे कौन बैगण हम ना आमर निंब पिता पड़ी हम तुम्हें एड़े चला कि से चाषी केते कष्ट कर बैगण औषध पकई टंका 10टा अधिक दौना तुम्हें एत दरमा पाच ना ता जीवन ने आउ गोटे पका कहीं आ गोटे पका तुम्हें कौन तुम पीरियड आउ 5 मिनिट पढ़ाऊच अधिक ना क्षमा करिए आज्ञा ये गोटे कौतूहल कथा ए पुओ यार बाहर अज्ञ अज्ञ वाल्मीकि निर्देश पिला माने शुण जनक नंदिनी जानकी आसिले अयोध्या समस्ते माँ को नमस्कार करूँ माँ कौन कले देखु केमिति आर्य धर्मर नियम सब माँ माने झील माने बुझ ससुर ठिया होते स्वामी ठिया होते आग क्या करतल पड़ो ए माँ बस शुण ससुर को करतल पड़ो आसिले जानकी आग यज्ञ नारायण को नमस्कार कले तापरे वशिष्ठ ब्राह्मण आदि समस्त को नमस्कार कले तापरे मान्यगण्य व्यक्तित्व मान को नमस्कार कले सासू माँ को नमस्कार कले गुरुतले पड़े जिते मर्यादा पुरुषोत्तम प्रणाम ग्रहण ए धीरे माँ पार्टी करना निजे शुणी पार आ 5 जन शुणी देव शाशु तो पचारे बहु को माँ तोर पिला पिला हबार था बेकार कथा ठाकुर मोर प्रणाम अनेक दिन विच्छेद अंतसत्वा बेले राम निर्वासन दंड देते सीता पिला माने केड़े केड़े ही गले किंतु राम ठाकुर अनेक दिन विच्छेद पर जो सीता को देखिले गेड़ुआ सीता माँ गोरतल पड़े राम देखिकी हसी देले मन कर तो स्त्री तोर अनेक दिन विच्छेद होता मारू ताहा तो स्त्री आसी पहुंचब तू कौन कर गुड़ा सब जान हसी देले जिते राम
ସୀତା ହସିଲେନି। ଅନେକ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ରାମ ହସିଲେ, ସୀତା କାହିଁ ହସିଲାନି? ସୀତା ଜାଣିଲେ ରାମଙ୍କ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ରାମ କହିଲେ ରହିଯାଅ। ଜାନକୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯଜ୍ଞ ସରିବ, ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା ପୁଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ହଁ କହିବେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ରାମ ଠାକୁର ମା ଜାନକୀ କି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଏବେ ତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାନକୀ, ହଁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, କେହି ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରିବ ନା, ତୁମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୋଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ये दुनिया मते निंदा करू, मु गोटे अंतसत्वा नारी की निर्वासन दंड देली, तुमर निंदा मु सही पारे ना। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। तुम्हें अग्नि परीक्षा दे दियो, निर्दोषी है मो सहित यज्ञ कर्म रे कर्त्री हिसाब रे बस। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ये ଦେଉଛନ୍ତି? कथा बाधिला माँ को। मो माँ माने सासू घरे जो बहुटी दुख पाए, ता बाप घरे ता बापा माँ कथा भाई कथा मने पड़े। आज जेतबळे समस्तक सम्मुखरे निंदा करूचंती, राम अग्नि परीक्षा करिवा पई कहउचंती। मो माँ जानकींकर माँ निजे वसुमती, माँ जानकी वसुमती कि डाकिले कहले माँ देखे तू अछु, तोरी आखि आगे तो जोई मते केमिति अपमान दउचंती, मते संदेह करूचंती। मु गर्भवती हेला बेले राजमहल रे मो पिला जन्म होइथांते, केते आडंबर रे दिन कटि थांता, मु केबे खराब भाबिनी। आज मो माँ माने मते डके आज अपमान दउचंती तो जोई, मु आ मुहूर्त एट रही परिबिनी, मु एटे रही परिबिनी, मु मरे देबे माँ। धरणी रानी की चाहिए ये स्वकरे बई देइबे, स्वकरे बई देई, ये पुण्य कोले नहीं स्थान दिया मालो, ଏବେ ଦିଅ मालो मु आउ रही परिबिनी एटी। तू मते तो कोଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅ ସୀତାକୁ ଆଉ ପାଇବୁନି। ପାଇବୁନି ମା। अपमान को सह्य करि न पारि जेतबळे कांदीचंती यज्ञ मंडप निकटरे जानकी, ହଁ माँ जानकींकर क्रंदन को देखी सही न पारि वसुमती तांकू कोल को नेले। केमिति कोल को नेले? मोर गोटे कथा आपन को कहूची, वाल्मीकि रामायण संस्कृत रामायण मूल रे भिन्न भिन्न मत। मौसा माँ कोल को केमिति माँ सीता गले? पृथ्वी फाटी गला ना, संपूर्ण मिथ्या। देखंतु संस्कृत रामायण कवि वाल्मीकि लिखिछंती, ये दुनिया रे आपण माने जहा खाउचंती, जहा व्यवहार करूचंती, सबु देइछि माँ। ये फूलमाला मु पकेछि, ये कोठो आसी? माटीरु। अलंकार मो माँ माने पिंधुछ माटीरु, खाद्य माटीरु, ये पोशाक माटीरु, सब देइछि माटी। मा जो माटी रत्न गर्भा, से कौन ता झील को गोटे जान दे पारानी, फाटीगला पृथ्वी माँ गली पड़े। केमिति सीता ठाकुराणी पातालगामी हेले कवि वाल्मीकि बही संस्कृत रामायण कला रमाद्यना तथा हबे मनसापी नचिंत तथा मे धरणी रानी विवर दातुर महती तथा सपत्न्यासित या पादुर सिंहात भूतंग भूतलादि व्यवतीर्थ सिंहासन मनोपम। पृथ्वी दुई फाड़ हो जाए, गोटे दिव्य रत्न सिंहासन बाहरी पाताल, हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य पद्मराग खंजा
ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସି ହଁ ପ୍ରବିଶ୍ୟାମୀ ରସା ତଳେ ମା ଜାନକୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାହା ପାଖରେ ବସୁମତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଯେତେ ମା ବୈଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣା ନଥିବ ତୁମ ଝିଅ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆଇଲା ମା ମନରେ ସନ୍ଦେହ କାଳେ ମୋ ଝିଅ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ଆସିছে କି କଣ ହେଲା କଣ କହିବ ମଣିଷ ଏବେ ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ କାମୁଡା କାମୁଡି କରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ଭଉଣୀ କି ଗୋଳମାଳ କନା ତୁ ଭୂଷ ପୁରାନା ଏ ପୁଏ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିଲେ ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାଲୋ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁହଁ ଶୁକି ଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ଚାଲି ଆଇଲୁ କଣ ହେଇଛି ମା କହ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତୋର କଣ ଅଛି ତୁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଡକେଇ ଆଣିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସେ ବାରଣ କଲେ। କିଏ ଦଶରଥ ପୁଅ ହଁ ମା କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଜାନକୀ ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ସହି ନ ପାରି ତତେ ସ୍ମରଣ କଲି ମା। ଶୁଣୁ ମା ତୁ ହଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହଁ ମା ତୁମେ ଖାଲି ତ୍ରେତୟାରେ ନୁହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମି ଲୀଳା କରୁଛ। ହେଲେ ମା ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ପଚାରେ ମା। ତୋ ଜାଣିବାରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନାଇଁ ମା ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ତା ମା ତା ଦୋଷକୁ ଧରେ ନା ଧରେବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ସେ ମା ବସୁମତୀ ନୁହଁ କହିଲେ ସତ କହ ମା ମା ତୋର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମା ବ୍ରହ୍ମା ଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ବିଚାର ହବ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମା ଯଦି ବିଚାରରେ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ଠିକ ଅଛି ମା। ଆଉ ବିଚାରରେ ଯଦି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ଭୁଲ ହେଲା ଇଏ ବସୁମତୀ ତାକୁ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଇଏ କପିଳ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉଠୁ ରାମାୟଣକୁ ରଖିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ତାହେଲେ ମଉସା ଏଠି ମା ବସୁମତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚାର। ଚାଲ ମା ହଁ ମା ନାଇଁ ହଁ ମା ତୋର ଭୁଲ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ନାଇଁ କଲା ମନ କହୁଛି ରେ କଣ ମାଟି ଚୁପ କରି ବହ ମା ନା ମା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ପାଗେଲି ବୁଲୁଛି। କଲା ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ମନ କହୁଛି ପାଇଲା ଧନ ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି କଲୁ ଗର ଗର ପୂଜା ମନ କହୁଛି ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ ବସୁଧା ମାତା ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଝିଅ କେତେବେଳେ ନାକ ଭୁବନରେ ହେଲେ ଥୟ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜାନକୀ ନେଇ ପୃଥିପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ ପୁଅ
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ତମକୁ ଅଷ୍ଟକିଲା ପାତ୍ର ହଉ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଲୋ ମା ଇଏ କଣ ଏ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଚୁପକିନି ମଗିନି ରଖ ତୋର ଯୋଗୁଁ ସମୟ ପଳଉଛି ମା ଆପଣ ଏକା ଆସିଥିଲେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡି ପଚାରୁଛି ଆସିବାର କାରଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ ମା ବସୁମତୀ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ବାବୁ ନୁହଁ ମୁଁ ମା ବସୁମତୀ ବସୁମତୀ କଣ କହୁଛି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହବୁ ମୁଁ ଗେଲ ବସରେ କହିବି ନାହିଁ ହଉ ଯାହା କହୁଛୁ ରାମ ହଉଛି ମୋ ଜୁଆଇଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଝିଅ ହଉଛି ସୀତା ମା ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପଡୁଛି କଣ ପଡୁଛି ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି କଣ ଆଳୁ ନା ବାଇଗଣ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗୁରାକୁ ଠିଆ କରେଇନି କହୁନୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛି ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଦେବ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାର ମାଗିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମା ଓ ବିଚାର ତ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହବନି ବାଦୀ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦୀ ନ ରହିଲେ ବିଚାର ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଶେଷ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ଗାଇଲି ଆପଣ ମୋ ପାଲା ପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ସରିବା ପରେ ବିଚାର ଠିକ ମୁଁ ବାଦୀ ସେ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଙ୍କର ବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦୀ ରାମ ଠାକୁର ନ ଆଇଲେ ବିଚାର କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କେମିତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ଭବନରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକୁ ଡକେଇ ଆଣୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ଏଠି ବିଚାର ହବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ 3000 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ପିଇ ସାଇଲେଣି ପାଲାବାଲା 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆକୁଆ ଗାଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଝିଅକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ମା ଆମେ ଏଠି ରହିବା କୋଉଠି ରହିବା ଆମେ ଲଜକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକି ତୁ ପୁରା କଣ କହୁଥିଲୁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ମା ତୁ ମଟନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି କଣ କହିଲୁ ବିୟର ପିଇବୁ ଏଗୁରା କୋଉ କଥା ମଧମାସୀ ବୁଢୀ ମଧମାସୀ ପାଳିଆ ଆଉ ଜୀବିକା ନାହିଁ କହିଲା ସୀତା କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ବିୟର ପିଇବୁ ଲଜକୁ ଯିବୁ ଏଟା ମୁଖୁରେ ନା କଣ ଇଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଉ ବୁଢୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କେସ କରିବାକୁ